Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So, kita akan sambung the last subtopic for chapter 4, which is system of linear equations. Okay, solve the unique solution of AX equals to B using inverse matrix and Gauss-Jordan elimination. So, bila kita cerita pasal solve, maksudnya kita nak cari X, Y, Z ataupun X1, X2, X3. Okay, kita nak cari sesuatu value tu. So, apa yang kita ada kat sini, kita ada dua methods to solve a system of linear equations, which is inverse method. Which is inverse method ni ialah method yang sama menggunakan adjoint method. Okay, ini ialah adjoint method. Okay, while Gauss-Jordan pula ialah cara yang sama menggunakan ERO. Lebih kurang samalah. Okay, so hari ni untuk video ni kita akan tengok macam mana nak menggunakan inverse method dekat sini. Okay. Alright, so sekarang kita dah tengok macam mana apa inverse properties kita. So kita tengok kat sini, system of linear equation with 3 variables. Okay, biasanya kalau kamu untung, dia akan terus bagi system of linear equation ni kat kita. Kalau tidak, dia akan bagi sebagai problem statement lah. Contohnya macam contohnya macam ni lah contohnya. Okay, dia akan bagi problem statement macam ni. Kamu kena wujudkan system of linear equation tu sendiri. Okay, so sekarang kita nak tengok inverse method. Mana dia? Oh, ini. Okay, so macam saya cakap tadi, inverse method ialah method yang sama kita gunakan adjoint. Okay, ini ialah use adjoint method. Adjoint method, which is yang Gauss-Jordan tu cara yang lebih kurang sama dengan ERO. Okay, so saya nak tunjukkan apa yang jadi dekat inverse method. Inverse method ni. So, kamu dah belajar properties of inverse. So, contoh kalau kita ada AX equals to B. Okay, kamu belajar inverse method. Kita tahu A darab dengan A inverse akan jadi I. And kita tahu kalau satu lagi, any matrix darab dengan I akan jadi matrix tu balik. So, dekat sini, let's say kamu ada AX equals to B. And the question asks for matrix X. Okay, dia suruh solve. So, bila dia suruh solve, maksudnya kita nak cari matrix X lah. Kita nak cari nilai yang X yang ini. So, apa yang kita buat ialah kita nak hilangkan yang ini. So, macam mana nak hilang ni? Jangan bahagi sebelah sini matrix tak boleh bahagi. Okay, bahagi untuk matrix tu maksudnya division untuk matrix tu ialah inverse lah. So, apa yang kita boleh buat ialah kita akan darab dengan inverse di sebelah side yang sama. Okay, sini pun sebelah kiri. So, here is gonna be IX equals to A inverse B. So, matrix I darab dengan matrix X akan masih dapat matrix X. So, we are going to end up with X equals to A inverse B. Okay, so untuk solvekan X kita kena ada matrix A inverse, kita kena ada matrix B kita lah. Okay, so that is how we use inverse method. Okay, kita pergi kepada soalan. Ini properties of inverse kita hari tu. So, take a look at example 17. Okay, the question said solve. Okay, so bila dia cakap pasal solve tu, maksudnya kita tahulah kita nak cari X, Y, Z kita ataupun X1, X2, X3 kita. Okay, saya tulis lagi sekali. Tadi proof kita ialah proof kita tadi ialah AX equals to B. And then kita nak wujudkan, kita nak cari X, kita hapuskan A yang di sebelah kiri ni by multiply by A inverse. Sini pun sama, A inverse. So, we are going to end up with X equals to A inverse B. Okay, alright. So, sekarang apa yang kita perlu buat sebelum kita pergi kepada konsep yang ini, kita kena tukarkan system of linear equation kita ni dalam bentuk matrix. Kadang-kadang soalan ada cakap obtain this system of linear equation in matrix form. So, nak buat macam mana? Basically, just tukar je. Okay, kita ada matrix AX equals to B. So, A ni ialah matrix coefficient yang ini. Okay, B ialah matrix yang di sini. X ialah X1, X2, X3. So, apa yang kita ada ialah untuk X1 kita ada 3, 1, 2. Coefficient dia 3, 1, 2. And then for row 2 kita ada 3, 2, 2. And for row 3 kita ada 1, 0. Okay, untuk X2 kat sini 0, 1, 0, 1. Okay, so itu matrix X kita, matrix A kita. And then kita ada matrix X kita, which is kat situ dia representkan sebagai X1, X2, X3. And then matrix B kita ialah yang di sebelah kanan, 11, 10, 5. Okay,
Alright, so ini ialah AX equals to B. So ini ialah matrix A, ini ialah matrix X, ini ialah matrix B. So apa yang kita tahu tadi, saya tukarlah ni macam tak nampak je. Okay, kita ada AX equals to B. So untuk cari X, sebab soalan cakap solve, untuk cari X kita darab by A inverse. AX equals to A inverse B. So kita akan dapat X equals to A inverse B. Okay, so to find X, we need A inverse. Okay, B kita ada. Ini matrix B kamu. So to find A inverse, basically kita boleh guna adjoint method kita. Okay, so to find A inverse, so kita akan balik semula kepada adjoint method kita untuk cari A inverse. Apa dia punya jalan kira? DAI. Okay, we want to find the determinant, adjoint, and then we get the inverse. Okay, so first find your determinant first. Kita ada determinant of A is equals to A ialah matrix yang inilah. Okay, let's say we choose row 3. Dekat sini kita ada 1. Okay, minor dia ialah 1, 2, 2, 2 plus 0 plus, sorry, minus 0. Sama je lah kan. Minus 0 plus 1. Minor dia ialah 3, 1, 3, 2. So here we are going to end up with 2 minus 4 plus 6 minus 3. So negative 2 plus 3, kita ada 1. Okay, so that is our determinant. And then we want to find the inverse. So inverse dengan adjoint dengan inverse ni kita boleh sekalikan. Macam mana? Kita kena cari kita punya minor, kita letak sign, kita dapat cofactor, kita transposekan, kita dapat adjoint, and then kita boleh dapat kita punya inverse. So sekarang kita boleh terus cari kita punya adjoint. Okay, so big bracket. Okay, letaklah semua minor kamu dulu. Okay, so ini ialah minor kita. Okay, bukan adjoint. Ini ialah minor. So untuk cari adjoint, dia mestilah minor cofactor adjoint. So minor, inilah minor. So nak letak cofactor, kita tinggal tambah sign. Plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. So ini ialah cofactor. So untuk dapatkan adjoint, kita mesti transposekan dia. Okay, so itu 3 step untuk cari adjoint. Okay, minor, sign, transpose. Sekarang kita selesaikan. And then kita dah ada kita punya transpose, and then kita boleh selesaikan. Sorry, kita ada kita punya cofactor dekat situ. We're going to get to negative 1, negative 2, negative 1, 1, 1, negative 2, 0, 3. So ini baru cofactor. So untuk cari adjoint, kita perlu transposekan dia. So we are going to end up with 2, negative 1, negative 2, negative 1, 1, 1, negative 2, 0, 3. Okay, so ini ialah adjoint A kita. Ingat 3 step dia. Minor, cofactor, transposekan untuk dapat adjoint. So we want to find inverse. Okay, so nak cari inverse kita akan menggunakan formula. Formula apa yang kita akan gunakan? 1 over determinant. So determinant kita ialah 1. So 1 over determinant times by adjoint yang kita dah cari tadi. 2, negative 1, negative 2, negative 1, 1, 0, negative 2, 1, 3. Okay, so the final answer should be the same lah. 2, negative 1, negative 2, negative 1, 1, 0, negative 2, 1, 3. Okay, check balik betul ke tidak? Okay, ngam. So, ini bukan final answer. The question doesn't say that you need to find inverse matrix. Okay, dia kata solve the following system of equation. Okay, solve by using the inverse matrix. So, ini part yang kita nak cari. Kita nak cari nilai X. So, we already have our A inverse here. So, we just substitute our X. So, X is matrix X1, X2, X3. X2, X3 equals to A inverse tadi kita dapat 2, negative 1, negative 2, negative 1, 1, 0, negative 2, 1, 3. Okay. So, B ialah matrix yang ini. 11, 10, 5. 11, 10, 5.
So now you just do simple multiplication. Kita darabkan sahaja. Ini ialah 3 by 3 matrix. Ini ialah 3 by 1 matrix. Okay, so you should get 3 by 1 matrix. Okay, maksudnya kita akan ada 1, 2, 3 sahaja. So darabkan, kita akan dapat 22 minus 10 minus 5. Okay, so sorry, minus 10. Bawah dia kita akan dapat negative 11 plus 10 plus 0. Bawah dia kita akan dapat negative 22 plus 10 plus 15. Okay, so kita akan end up dengan 22 minus 20, kita dapat 2. Negative 11 plus 1, kita dapat negative 1. Negative 22 plus 10 plus 15, kita akan dapat 3. Okay, but please don't forget, this is matrix x1, x2, x3. The question said solve. Maksudnya dia nak cari x1, x2, x3. So we have to take out our final answer. Keluarkan x1 is equals to 2, x2 is equals to negative 1, x3 is equals to 3. So this should be your final answer. Okay, so that is how you use inverse method to solve the system of linear equation. Okay, so basically kita cuma gunakan this part. Okay, and kamu perlukan A inverse. A inverse ni kita akan guna cara biasalah, macam cara adjoint method, untuk letakkan A inverse kita dekat sini. Okay, so you can try this question. Example 18, jawapan dia negative 3, sorry, negative 3. Okay, so here is your exit ticket. So this is your exit ticket 11. Okay, alright.